ड्रामा तेरे बिन की 11वीं और 12वीं किस्त ऑन एयर हो गई तो ऑन एयर हो गई ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿव्यू ਅਸੀਂ क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ फिर फौरन लेट ना हो जाइए कितने सी। अच्छा जी, बोंगियों में सबसे बड़ी जो है बोंगी ये है कि ये ड्रामा बहुत इंडियन ड्रामों से मुझे इन्फ्लुएंस लग रहा है। जगह जगह जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रही होती है, जिन्हें घर वाले होंगे ना वो भूत वंगर खड़ोते हैं, कौन स्टार्च पी लेते हैं, उनको पता नहीं क्या फ्रीज हो जाती है, स्टैचू कह देता है कोई, वो सारे वहाँ खड़े हो जाते हैं। पीछे एक हेलीकॉप्टर चलने की आवाज़ आ रही होती है, टक 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 टक। अब मतलब ए हेलीकॉप्टर डायरेक्टर साहब तुझे क्यों चला रहे हो ना बैकग्राउंड च। अब से फारग बात बुशरा अंसारी और यमुना जैदी का मेकअप। बुशरा अंसारी के मेकअप पे तो उन्होंने मतलब मैं कहनी हूँ कोई हद ही चुक दी है। तो उसने वास्केट पहनी हुई है, अल्लाह दी कसम मेरी नानी दे घर ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾਉ ਤਕੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਮਨੀ ਔਰ ਲਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਚਟਾਪਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਸਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਰਾਂ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आई रियली वॉन्ट टू गो टू अ हाउस जहाँ पर इतना अमीर, मैं बड़े अमीर कमीरों के घर गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खुदा की कसम किसी के ड्राइंग रूम में, मैंने फ्यूडलों के ड्राइंग रूम में भी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ है ना वो नहीं होंदी मसाज वालियां कोल ਜਿਹੜੀ अंजी होंदी चिक चिक करते रहते हैं, वो ਇਹੋ ਜਿਹੀ उन्होंने नहीं फड़ी होंदी जिस रंग रंग की खुशबुएं हों और वो निकाल के अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा तेरे बिन की 11वीं और 12वीं किस्त ऑन एयर हो गई तो ऑन एयर हो गई तो फिर ताज़ा रिव्यू असी क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ फिर फौरन लेट ना हो जाइए कितने सी। तो जनाब, चूँकि इस ड्रामे से मुझे कोई ख़ास शगफ नहीं था, कितना मैंने मुश्किल वर्ड बोला है, मतलब मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं इसको ओवर क्रिटिकल होके देख रही थी। मगर ये वाली 2 किस्तें जो ऑन एयर हुई इसमें कुछ वो कहते हैं ना मुर्दे से थोड़ी थोड़ी जान पैनी शुरू हो गई है, तो इसलिए अच्छी बातों से शुरू करते हैं। अच्छी बातें ये कि जो हीरो को सुल्तान राय का साशे पैक बनाया हुआ था या अखरोट बनाया हुआ था, तो वो थोड़ा जो है अपने उस खौल से बाहर निकल रहा है, और उसमें और हीरोइन में जो एक रिबेल यंग गर्ल हम दिखा रहे हैं, उन दोनों में जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, जो एक मियाँ बीवी या वो पहले से जानते हैं बचपन से एक दूसरे को, तो वो दोस्ती वाला रिलेशनशिप जो नज़र आ रहा है वो उसमें अच्छी बात है कि वो नज़र आ रहा है। क्यूट से सीन हो रहे हैं, वो डायलॉग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली वो जो जिन भूत से डराने वाला है वो तो मुझे बड़ा ही क्यूट लगा। मैंने तो आपको ही कह देना पीछे हाउ तो मैं फुदक के उत्थे जानी है, मैंने आप बड़ा डर लगता है। तो वो चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। इसमें दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब यमुना और वहाज की एक्टिंग जो है वो नज़र आ रही है हमें आहिस्ता आहिस्ता। वो एक जो अजीब सा उनके ऊपर खोल चढ़ा हुआ था वो अपना खोल उतार के अपनी नेचुरल एक्टिंग में वापस आ रहे हैं। मच दैट वहाज, इट ऑल्सो शोज़ कि वहाज एक्चुअली एक सॉफ्ट एक्टर है, और उसको ये ज़बरदस्ती का अक्खड़ वाला जो जिसको मैं सुल्तान रही साशे पैक करती हूँ वो एक्टिंग जो करा रहे हैं, प्रॉबली दैट्स नॉट हिज बेस्ट, मगर अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करते थोड़े इस तरह नज़र आए कि एक मर्द जो क्योंकि ये ड्रामा बहुत स्टीरियोटाइप, टाइप कास्ट और रिग्रेसिव मेंटालिटी को 10 किस्तों तक दिखाता रहा है, तो इन 2 किस्तों में एटलीस्ट हमें एक हस्बैंड की तरफ से जो फ्यूडल लॉर्ड होने के बावजूद ये दिखाया कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है माँ और बीवी के दरमियान। अगर वो उसको कह रहा है कि आप बड़ों का ख्याल रखें, तो वो उसको भी बता रहा है कि मैं तुम्हारा जो हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, आई एम बिहाइंड यू। उसके इश्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं ला रहा और उनको उनके तरीके से पैसिफाई कर रहा है। वेरी गुड मैसेजिंग। ये एक वाकई मर्द पर डिपेंड करता है कि वो रिश्तों में बैलेंस किस तरह लेकर आते हैं। इसमें दूसरी अच्छी बात ये लगी कि मीरब लाइक यमुना के जो जिन्होंने उसको पाला वो वाले वालिद और पेरेंट्स, और जो उसके असली वालिद हैं उनके दरमियान और उनके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत प्रो हैं, जिसमें थप्पड़ मारने को बहुत अच्छे तरीके से कंडेम कर रहे हैं, ओपनली कंडेम कर रहे हैं, और इस बात कर रहे हैं कि हर चीज़ का अगर कोई नाफरमान हो या बात आपको बुरी लगे तो उसका मतलब
تھپڑ مارنا نہیں ہوتا. سو یہ بات بھی مجھے اس میں اچھی لگی. سو مچ سو کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں جنہوں نے اس کو پالا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, وہ ان کے گھر کی بہو ہے مگر ہماری بیٹی ہے, آج ہاتھ اٹھایا تو کل کیا کریں گے, ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. سو دیز آر ویری گڈ میسیجنگ. اور ویورز خدا کے واسطے اپنے ارد گرد بھی ان تھپڑوں کو بدتمیزی کرنے کو نارملائز نہ کرے. لڑکی جب اپنا گھر چھوڑ کے سسرال کے گھر میں جاتی ہے تو وہ اوور نائٹ وہ کوئی کیسٹ نہیں لگی ہوتی, کوئی یو ایس بی نہیں ہوتی کہ پروگرام سافٹ ویئر اپلوڈ ہو جائے گا, اگلے دن جو اتھے ہوتا ہے جو روٹی کھاندے نا ڈگ 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 بٹاوے منگر شروع ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا, تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ارینج میرجز میں, اور وہ ٹائم دینا چاہیے. اور اس میں بڑوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ بجائے ٹاکسک ہونے کے وہ جگہ کریٹ کریں گھر میں, جو لڑکی آئی ہے اس کو دیں, اس کی مزاج کو بھی سمجھیں. اور اس طرح والے میں تو اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ایک بڑا ایک ریبیلیس اینڈ انوانٹیڈ ریلیشن شپ بنا ہے. بہرحال دونوں کی کیمسٹری بن رہی ہے, وہ انوانٹیڈ سے وانٹیڈ ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ لگی مجھے اچھی بات ہے. آؤ جی ہوں بونگیاں تھے آندے نے. اچھا جی, بونگیوں میں سب سے بڑی جو ہے بونگی یہ ہے کہ یہ ڈرامہ بہت انڈین ڈراموں سے مجھے انفلوئنس لگ رہا ہے. جگہ جگہ جب کوئی امپورٹنٹ بات کر رہی ہوتی ہے, جنہیں گھر والے ہوتے ہیں نا وہ بت وانگر کھڑے ہو جاتے ہیں, کون سٹارچ پی لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا فریز ہو جاتی ہے, اسٹیچو کہہ دیتا ہے کوئی, وہ سارے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جب ولیمے والی لاڑی نو لپڑ پیا تو سارے وہاں فریز ہے. انہیں کیا سی ہلے کوئی نہ بھائی, تھپڑ پاڑ رہا ہے, ہلے کوئی نہ, تو کوئی کسی کو گولی مار دے گا تو کوئی روکے گا ہی نہیں, منہ میں زبان نہیں ہے, بولے گا نہیں. تو وہ مجھے بڑا فضول لگا کہ وہاں پر سارے آکڑ کے کیوں کھلو جاتے ہیں. اس سے پہلے جب وہ شادی کا دلہن آ رہی ہے بیٹھے, سب اپنی جگہ نا یوں اکڑے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب تھپڑ پڑا اور وہ ساری بات ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے ایک ہیلی کاپٹر چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, ٹک 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 ٹک. اب مطلب اے ہیلی کاپٹر ڈائریکٹر صاحب تسی کیوں چلا رہے ہو نا بیک گراؤنڈ چ, یا ہیلی کاپٹر چلتا ہے یا کی ہے نا یار, بغیر اور ہیلی کاپٹر چلائے بھی تو آپ کا سین بن رہا ہے نا, تو اس کو بنانے کی کوشش کریں. پھر جناب اس میں سب سے فارغ بات بشرا انصاری اور یمنا زیدی کا میک اپ ہے. بشرا انصاری کے میک اپ پہ تو انہوں نے مطلب میں کہنی ہوں کوئی حد ہی چوک دیتی ہے. ایک تو بہت برا ہے, بہت زیادہ بیس ہے, ان کے کلر سے میچ نہیں کر رہی, اور جب کلوز اپ شاٹ آپ دیتے ہیں تو اللہ کی قسم لین سے نا اندر منہ تے کیڑی کاٹا وا کے نا تسی گیٹ ڈنی پاویں لگ جاؤ, وہ بھی ہے. بشرا انصاری سے ابھی تک میری بہت شکایت ہے, وہ کیریکٹر میں نہیں آ رہی, وہ کیریکٹر میں بہت اوپری ہیں, انہوں نے کیریکٹر کو اڈاپٹ نہیں کیا. بشرا انصاری آج سے پہلے میجورٹی ان کے پلیز میں وہ کیریکٹر کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں, وہ اوور ایکٹ نہیں کرتی. اس میں وہ اوپری بھی لگ رہی ہیں, کچھ اوور ایکٹ بھی کر رہی ہیں, تو ابھی تک مزہ نہیں آ رہا ان کا. اور وہی اننیسیسریلی جو آنکھوں کی موومنٹ والا اور لپس کا جو ہے وہ پروبیبلی وہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, ان کا اورا بنایا اس روز سویرے نا درس دین بہ جاندے, کدی درس دین نے فیصلے کرتے ہیں, سارے نوکر بٹھا کے, میں سمجھ نہیں آتی کہڑا گھر ہے جس 50 نوکر نے تو روز انہوں کا کوئی نہ کوئی کٹا کھل جاتا ہے, وہ فیصلہ کران بہ جاندے نے. اچھا اما جی کے پاس ایک عورت چھاتا لے کے بھی کھڑی ہوتی ہے, وہ چھاتا ایکچولی اما جی کے سر پہ ہونا چاہیے, مگر سر کی بجائے نا پیچھے انہوں دی کرسی تے ہوتا ہے, اور وہ جب چل بھی رہتی ہے نا تو وہ ڈر ڈر کے اس کی ہنسی بھی, آپ اگر غور سے دیکھیں تو وہ ہنسی کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کری. چھاتا سیٹتے اما جی اگے نے, دھپ بھی باہر کوئی نہیں, تے چھاتا کس چیز دا, وہ سوشل ڈسٹینسنگ دی جڑی کلاس لا کے بہ جاندے نے. بھائی جن سمجھ نہیں آ رہا. میرب کا میک اپ اسپیشلی اس کا ویڈنگ میک اپ, مطلب اینا کو کہ انج لگتا سی آٹے جو دا منہ دے کے کٹ لیتا ہے تو روٹی بھی پوری نہیں پکائی. وہ جگہ جگہ سے کھڑا ہے, تھبا ہے, مطلب ایک جگہ لپسٹک, جب وہ کمرے میں بیٹھی ہے لپسٹک کوئی اور ہے, باہر گئی ہے لپسٹک کچھ اور ہو گئی. مطلب یار ہم غور سے ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اور ایکٹر اچھی ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اس کو ہم غور سے دیکھیں, تو ذرا سا آپ دھیان کر لیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں. اچھا جی, اور آگے آتے ہیں, بیڈ روم کا سین دکھا رہے ہیں. 2 قسطوں میں نا کوئی ایک قسط رلا ملا کے اس بیڈ روم چ ولیمے والی نائٹ ہے, بیڈ روم میں آ گئے, لاڑی دا پتہ نہیں کتے گئی, نیلا اوئے ہوئے نیلا تھوتھا کمرہ ہے, وہ اس میں جو ہے سارے آپ کے بیڈ سپریڈ سیٹن کے وہ بھی بلو ہیں, دیواروں پہ جو پینٹنگز یا ڈیکوریشن لگی ہے وہ بھی بلو ہے. تو بھائی جان اس بلو تے جڑا مسٹرڈ انہوں نے چچا ایک پاؤں کی طرف پائنتی کی طرف ڈالا ہوتا ہے کپڑا, وہ اتارتے ہیں, اپنا تکیہ اٹھاتے ہیں اور کاؤچ پر سو جاتے ہیں.
आँख जब खुलती है उनकी तो पता चलता है जनानी कमरे 'ਚ नहीं, वो सारा कुछ छੱਡ के दौड़ाया ਜਾਂਦਾ पूरे घर 'ਚ ਲੱਭਦਾ, खैर जी वो लभ गए। अब जब वो वापस कमरे में आते हैं, तो वो जो पीला कपड़ा जिसको वो उठा के उसने अपने पैरों पे डाला था, वो वापस बेड पे बिछा हुआ है। वो उसका तकिया जो वो काउच पे रख के गया था, वो वापस वहाँ है, मैडम दोबारा उसके ऊपर तकिया फेंकती हैं और वो फिर सो जाते हैं। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, नीला तोता कमरा जब अगली दफ़ा सुबह उठते हैं वो, और वो नाश्ते पे जा रहे होते हैं, और वो चिट्टा सूट पा के जतिंदर दा भरा तैयार हो रहा होंदा है, ते जनाब वो बेड स्प्रेड जिहड़ा है ना, वो नीले तो गोल्डन हो जाता है। इहो जिहा गोल्डन पिछे मेरी चिखां दा रंग है ना जिहो जिहा, इहो जिहा गोल्डन हो जाता है। भाईजान हेलो डायरेक्टर, कोई असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, कोई क्रिएटिव डायरेक्टर है, कोई नज़र रख रहा है कि आप क्या बना रहे हैं? तो ये हमें इसकी बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर नाखून जो है, रात को हीरोइन के नाखून एस इंज करके कटे, नहीं तो बच्चों के नहीं होते स्कूल जाते हुए फुल कटे हुए, और उसके ऊपर एक गंदी सी आपने हल्की सी पिंक सी नेल पॉलिश लगाई हुई थी, चमकीली सी। सुबह जब वो तैयार हो रही है, वो चेन पहन रही है, तो उनके ऐसे एक एक इंच दे नाखून ने, और ट्रांसपेरेंट उनके ऊपर जेल नेल कलर लगा हुआ है। यार मतलब कदी ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਸਪਰੈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਜੈਲ ਨੇਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ यार, कित्थे करते हो? वो ਜਿਹੜਾ कुड़ी ਦਾ सगा अब्बा है, मुझे समझ नहीं आ रही उसको, ये उसको अजीबो गरीब सी वास्कटें कौन बना रहा है? कौन इस डायरेक्टर का कोई वास्कट वाला दर्जी जड़ा है वो यार है जड़ा कह रहे मैं एहो जी वास्कट सुट्टनी है ना पुत्र, लग पता जाना है इन्हों, उसको रंग अजीबो गरीब वास्कट बना देते हैं। वो वलीमे पे भी जो उसने वास्कट पहनी हुई है, अल्लाह दी कसम मेरी नानी दे घर जड़ा बड़ा गाओ तकिया है ना, जड़ा तखत ते लगा हुंदा सी, ਉਹ है, ते अंदर ना वो बाकी जड़ियां बाहां ने ना जामनी और लाल जिहियां ਉਹ चटापटी का ਉਹਦਾ ਬਾਸਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਰਾਂ जोड़ जाड़ के ना वो बना देता। वो नहीं मुझे समझ आ रही कि क्या बना रहे हैं उसको। अच्छा उसकी मूछें, और यहाँ पर जो आप सिल्वर सिल्वर करते हैं, एक शॉट में उसकी सिल्वर ज़्यादा होती है, एक शॉट में कम होती है। किसी में मूछें उसकी आप प्लैटिनम ग्रे कर देते हैं, किसमें उसकी मूछें काली कर देते हैं। एक दफ़ा डायरेक्टर साहब सोच लो उन्होंने कितना बुढ़ा दिखाना है, और ज़रूरी नहीं कि एज दिखाने के लिए उसके बाल चिट्टे हो। ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਹ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। रुक जा पाया कितने की बकवास लाई सु तुझी भी, कोई मैंने समझ नहीं आ रही। अम्मा जी जो है वो अभी तक जो फिर वही बात के उनकी केमिस्ट्री दिखा रहे हैं, तो मुझे अभी ये नहीं पता चल रहा कि स्टोरी को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। क्या हम इसको एक रोमांटिक स्टोरी बनाएंगे कि रिबेलियन ब्याह से प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, क्योंकि इसमें जगह जगह ना कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी, अंजलि वाले डायलॉग भी सुटे जा रहे हैं। तो वो करना चाह रहे हैं, या आप दिखाना चाह रहे हैं कि टॉक्सिक माँ जड़ी है वो कितने डिग जाएगी। जब भी घंटे थी नू आए नहीं हुए, जान मुरीदी का ताना भी दे दिया, बदतमीज़ भी होगी, फलाना भी हो गया, चाह भी तू पा। भाईजान जरा नाश्ते की मेज़ थी, कभी नाश्ते की मेज़ से चिकन सैंडविच खाते देखा किसी ने? उत्ते की पिया सी? पैटीज पड़े थे, ब्राउनीज पड़ी थी, गंदे खट्टे मिठे कप केक पड़े थे, छोटे बर्गर्स पड़े थे, एक आध क्रॉसा भी था। और चूड़ी काउंटर से जनाब हीरो साहब और हीरो के डैडी सौरा जी वो चूड़ी काउंटर से चिकन सैंडविच पे खाते सन, तो चाह पे पींदे सन। ये किहड़ा नाश्ता सी? ते अम्मा जी ड्राइंग रूम च जाते हैं तो वो खुशबुआं की टोकरी लैके बैठे होंगे ने। आई रियली वॉन्ट टू गो टू अ हाउस जहाँ पर इतना अमीर, मैं बड़े अमीर कमीरों के घर गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खुदा की कसम किसी के ड्राइंग रूम में, मैंने फ्यूडलों के ड्राइंग रूम में भी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ है ना वो नहीं होंगे मसाज वालियां कोल जिहड़ी इंज होंदी चिक चिक करते रहते हैं, वो ਇਹੋ ਜਿਹੀ उन्होंने नहीं फड़ी होंगी जिस रंग की खुशबुएं हों, और वो निकाल निकाल के कर रही हूँ। मतलब अम्मा जी की खुशबुआं ना लैना खिंचनियाँ करना की है तुसी। सो ये वाली जो बोंगियाँ है ना, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। तो आई होप कि आने वाली किस्तों में बोंगियाँ थोड़ी कम हो और हम कुछ और अच्छा कैरेक्टर देखें। द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज अबाउट हयाज कैरेक्टर, जो एक टिपिकल, जैसे मैंने कहा ना, इंडियन इन्फ्लुएंस ड्रामे में नज़र आ रहा है, जो आवाज़ों से, बैकग्राउंड म्यूज़िक से और जेस्चर से। और ये पर्टिकुलर जो हया का कैरेक्टर एक वैम्प के लिए डाला गया है, ये तो बहुत ही पर्टिकुलर इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए डाला गया, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर जनरली हमारे घरों में नहीं पाए जाते।
جہاں پر وہ ٹھیک ہے پہلے لو وہ بڑا غم ہوتا ہے بیاہ ہو جائے تو وہ بعد وہ نہیں پوچھتی پھرتی ہاں جی اندر پھر بتاؤ اندر کیا تھا وہ بھی کوارا میں بھی کواری مطلب انہیں یہ نہیں پوچھا بیڈ شیٹ چیک کر کے آئے سو ماسی جی اتھے کی سی تو اٹ ڈزنٹ ہیپن دیٹ وے تو وہ مجھے تھوڑا اوپرا لگ رہا ہے بٹ ریسٹ تھوڑی ٹرانزیشن نظر آئی کچھ امپروومنٹ نظر آئی مجھے تو یہ نظر آیا آپ کو کیا نظر آیا ڈو لیٹ می نو اینڈ ول سی مور نیکسٹ ویک خدا حافظ